atiga kille kiri ani maka kuyi nyari ikori sakhe ke yahare me ni ke invité et puis dans ta metu tina li ini kangere et puis diga mun jonga duma hinu diga mu kubinu kadanga aido menaka ati itrante ke ini kamana kenya simma itrongi kanga iga kini kanga na khobe ile yankani kharina na timilingo njokudo bawru ko jawaran kunda ko lemunu kuga kenya lingi kunda ngane siringani ati edalo sigingana ngalle munuko ewa atira ken jogo yanki kharina parcelle njokudo timilingo ku jokudo mare me ikori gere ewa nan jogo ko muronga kini khari sohu ikori khankane ikile ngado kiba yagare ke kamma yalla kedi hiri ana mulla na meni konida aka kena kengal hakan ngal hanadi yugon khara konada ngani nanti ahaba bunu kengani bitim kume ke badro denil bustani ke et puis nanti imman kalle men nyane kha ani hilli meniya me meni khibare na maka konida bon ar kunya simmeuna me ati to kunu me fajr ni lenga kerne aywa igiri aywa sallen dangen palle ile kankan khari anjira mullo ndi duwa dakka bana njira mullo gono lo ni duwa na timili mullo duwa na nyile du hutan dini timili nga khadi ara timili jimma njogo duwa na nyile du hutan dini timili nga timili kubenu angana siga kama abatunga tokora nyira munga et puis ampeto ke mega abat kakene ke watokora ampete ke akem palle khadi na nyile timili mullo no duwa ana horo turun karanunga ana horo shinkemure aywa ana horo ihetem kutten ngalira muku na nyille horo no ankitin kanne ke kitin degere ke khanne nga aywa na horo no ngani na bane nka kanne nta ko ken no khoni ten kisime maremu atibu idaga sagambangenga ay bugunte ke ira tankere men kalle kanne ira kemutu na kello meswara le megodi kelli ijibandi ati bugi kandi ingalinte itolo musanga kempalle utundano kugana no khobeni kubeni ko soro ku tu sarati gumukuwa aywa igeri ira kolida nantina mulla inda ka teddingira hulane igatina mulla inda ka teddingira hulane karaga foto iti dangani in bismillah ega gema kelati bismillah wanonto mareme atali wutu jo kort tellement que kilenga kama siringani jo bodi arike mekati yakle ikilele quoi parce que la scène hindi ire kinye ya kinye yugo ntirangani inyanga naka khoto yugo ntirangani inyanga yega yanka itigo kerangani ewa andigi yu chunchi mahonna kembangena awa yugo ke halle yugo ke wakare nizarni kinye kanga ya kinye kanga itigo ndanga escape kelitaga maka ewa anari gemiere ata wakati kedaga kawarni gemia atigere kenko yugo ndanga kembateri ida men khalle takande kini men khalle takandi na hatandi ida kenkine men khalle agemme 4,025 tunga hatinu men khallu bedu genyedi 4,025 bawri ganni na khalle hananu kubenu genyedi men khalle ke khiman ni kenye 4,025 yoha hoga sage ibme duran kallen duran deberni men kallu kuygonunya hori bogiya idan sasa sorompo gare maga men kalle ana 4 gramu no nakati kenya sabu dangani hara jakka mpo en khunga ganninga ko jakka ke wakati ngenyedi men kalle ke genyedi aga khimi atuina ntikenne 4,25
mais sasa khaddo kuni 4 gram moy idan aga koni nanti jakandi tampille men kalle kenyan kawanyana jakanga tampille men kalle kenyan kawanyana jakanga idan 4,25 0,25 angana jatir laga awako an kawa gemme 85 grammes moy 85 grammes parce que 4,25 angana bale tanaka ukenga hadi awanyana 4,25 ni hiddi kenga nyana 8,51 voilà 25 kebega kama 0,25 kebega kama kenga gemme 5 grammes wa tampille men kalendi ewa 4 grammes kebega no wali kenga nyana 80 ça fait 85 grammes bon 85 grammes ay 30 grammes musigi ken klima jakandi an kawa kenyi minne sere gono na wani ken korosin denti ma ko maga ko dinanti men kalleta nanti tampille men kalleta an ngala du tanga tampille men kalleke be gede sasa kun kenge me 80 grammes way 5 grammes ke be kamundi ana kasi awo dan kana ko ya ma ngana hay na to ken se ki mat ke jakama wajibi an kama yo khalla wa sadaqa bagandi dedi yo khomi diga menta jakka khibari kama ko boga kinyereta ona kem patampanci honne sadu oga dangini ewa igon atira men kalle tagande nagatandi angana men kalle tagandi nagatoy angana men kalle tagandi nagatoy na bani utudi iraki usa kenkini iguke nyagali siri ke ku kamanu golinyalle ma wonjirenni igon nyagali atada ngani sikka sunteri aketu wakati kebe nyini isikire yo atada ngani mi gamundi kin nagatia atikem pale go kedaga ikira holla khen konko atigere holla khen konko ya anno hilli bugu nalli holla khake muni ya anno kuga angini ngari gamu ya nyani ba kitabu gumen na ma kutu gabe ko igemu yen kamma kempalla ti anno ko hilli tirangani iti tam bismillah aywa ikhannu maranda nanga kenyani imman keke yagareke tawadu ko kane atwa hunna ledeha nanti wuri mu manchu ama khenke ada khibare nyani me yagannu kura kenko ado yugo ke khibare tado yugo ke khibare nyana me akore khenkene ati kembre nga idu iro igaro irini holla khoku nyeru anan holla khu nyeri anan nga katanga kine yagareke me kana khobe sayda nanga naro anga terne couloir yugo no gondi aywa salogor manu ngano annar dangi inar holla khitananguni annar ken ka couloir nanar dangi tanunga inar holla khitananguni boyla ken dangi moni ka dangi tin khonu be nuwa tingira sugedi anga ni itire menu yugo wat classe tagu tenga do karanga itire muku inonu ngabe nyeni aywa pisin nunga no gondi kenni waralla khulle mukwa aywa itu nga kenni itu wati no fleur no jardin ku fleur no nga mo be itu mpugu a husra karake yerungun tuguntenga ikama yerungu ko no nenu ngabe nyani chero ngedi laga ngedi aywa hotana anu aro kumme kananu kubenu gangaba aga kompen no no parampro dini ho do sugu misani ngami ko yerungu ko khasana mo be atiri dangi miga kinne kane kangana ke dingira men ranga tunu nanti kene tunkan yugun no khunu yani ke aywa dingira no yugun khano ngani kube ke asenge kube ke kama ajogon tangini mogobe ubia atege kuga mogobe ngani amalla ke mega mogobe aywa dingira no yugun khano ngani antrentanya hanyana anchiro nganduwa an hokedi mare mu kitabu menda kimma on kutonko siri iko kigase akama mogobe aywa ati to kunni garni ganare no khumina holla khimuni na dangi na no khumina holla khimuni na dangi ni garni dingira igui ken dingira kha kenni haram puri hata manye komo gada komo gobe kenna gati misra ma sha Allah ustaz gida mare ganuga jamane kebe jaman qore nyani har kelenki hay ganni manunga hinu dangi donga
masalan ponu ngira ko mo be atigiri kempalle iri no kuyugo ikenye semelle mu ngano ngani ko mo gati no fotenu aywa kunni metananu semelle mu ngano ngani iri tahundi kenyo kama iri tahundi kenyo kama itahunte ke iwakaro mpaini timilenga nga kama na mbuguti kara keso tidi misane nunga gelle kenya ni digi chintudu nga digi chilungun tuidu atiga sedne himbe yagare igwa janka makatia fonnan kaye tunka nyagarunga kuhune keberu iga tunka nyagari tunka nyagari kuhuna makeberu no yagaru kuimenga tunka nyagaru gakange ndo jama ndo lulu numpo inu kuberu no ajimenga gako baratima koron ke kenga ay meke kenga homo alhala bedi masayla ndi gati ni komi misinuku selebe nuka nanya misina hai hoy mbake bero na imenga ikun kalleni komi asangan kalleni ni kupu yuka tunka nyaru ku kalle kenna ay mi baremu ati ya kenga ay meke awajanka makatia awamu yene atari kunyi amullintari karanga ewa masala ngundangi do menaga ona dangi kenno kho ati kempalle yagare ke mille khosati ni khadi ti yalla huma ati ke kuya ba ni ya huni eske sobe ni mimiani ba yugo ke agi ike makaka ke ngondere ati usantati yagare kerengani itarangani itanko menyani ke anko menyani yang na magaire ya kuyi heti anna nyaawoni yagare ke khawsanti dangana ati bismillah ati kempalle yagare ke letini dangana ati kunata allah ati gelli kota be igari diga munga dangi do menafa nalla wara lenkia ati ma khenke ko mo diga ka wa khenke mo be ima igande ngan ka wa khenni di mo be ikilunga igoke kama bawdo ko mo gara ko mo be igoke kan sere gebon tenye ati ha ko tanti yagare ke dangani iti kirana kengal haladi ikihalen nan ko tan kallen ati to kundunya ya masalanga ya metrindi ya masalanga yo hakenju ko humanten no gondi ike menji min denyani ya gundo sakamo yemma ya garen kanin ya to gunyani me inda ya garen tu mukenyani ya serenti ma de ben no gondi aywa ya garen ko di bismillah ma usri ati keken ko mana imme kay jimin de gani nya hayni yo masalanga ya garen aseni aywa iwanya na me goton tampayni yagu mpayindi mono atiga sedne himbe igande kadi ke goni maka wakati nga ken igande wasoro makasandanga ido ken digge montello sadde beren kenga tiselim bintenga ma hunyo kebe gan kawarno kenga sosu nga kunga kama ido kunyi ganduri ida ta hundi do menaka yagare ketim bismillah ile kitunyangi aywa na nyanka kenka mai monaki ati kisuko mantendi haya guntani yana anta hana naga na khobe mukunta huma basurtu kunjiro gana ni gandor no mo mene gudi bo ani ke ni genke ile kundunya nita kana ni ga kebe ga igande kolle ken gondi ambane gana to hesene masayla ndi gana ni khaga igene quran ne quran na to kutimi ube lampanya ya kana hanke kusagri lambanka garo bitende ignaiti na ke lamba kumu yande ke lunye mama mkontu anga hako no awabaranga ankora nondi yoka malegere mukunta wonyani iwakamana nyige mukunyige mondi arenga kutuna warni jondi awatini nyige ima ya gwini mekanyedi mareme ati dukuta ige nga ita jillit kenga no gati no tasalle
aywa annan kitte nyanki aywa jinjo kon kitte nga kamanan kitte nyanki bawri anke nan kitte nyanki jinno gondi arawani ni maxay go anken kitte nga saketo gana igen jopana ke gari kitte nyanki soron tabana soron choro inchone mogonun tabana soron korosindu mogonun tabana isolen kama andan kitte nyanki an kitte ke meke kibigan kitte ke kempa to chikedi ke gari hada gari kitte nyanki akem gari kitte nyanki jimrente hanakiadi kemmeren ngaro na ken kitte nga aken yille khallen kakape gari etc ala kununye awo hona kita kenya kitte nan qura wa kumberu garne halle kakitu meren denyani illa maganani ho hanan kitten kulle nyani kasu kitten kulle nyani khali jankin nan duta pre khali na laro ken no ni ken ni kenye yo hay kun kunya nyana mo be igene ikutu nyankeni jingari nambane ganani andan kitten le me jamanya khagara hi muhilli baga e wa jinyen joxni katan kitten nan kitten nyanki ke bana khali kitu nyanki ke bana khali kitu nyanki e wa makiti nyanki nganyimi atiri kitu nyanki ndugu tempalle iriti susan de honga iriti tenchusa tempalle ritimilingi nga khadi iriti tenjobi jikenji timilingi no gonde khadi aywa nanili kitenchusa na tempalle timilingo gumo kubinuga kipene timilingo kibarenga irinda le timilingo mpusia timilingo begi khadi nanili hotel lampusini ati tempalle itaru ido masalangi ngame ido minnen kawame mawuronga khasuno aywa ide hanu nanti wadagana imilia nanti ntokono ngani aywa anyaga lingi ke imeda intokono ngani ka iti wadagana imadunge iti anaduro ota an toyi magayre masala katu wakati kere aywa akika dunge ido masala ngame ido masala ngame aywa ilu ko masenya bani mawra kenya ya haren trindini aywa ito ko nunye aywa ma urongar ne khaso nantine ma degré goy katil lankere umbrenga aywa atike gire etiketa ke wadagana igirintenga mesora kebe genyi maga tankerege men kalle ga ken nondi ati ko san kam mesora ke sedi adre mure itara ngani aywana watin khairin kimiyo o watata ne ya harake dangani ati tanaduro ko tamma daga ati lungun nan to gore ilungun nikka kenan ya ko akanya ati danga agadi kebe ko kenna lingi ke mena yo ka ho sugide adi mo ati ya gare ke ko sawu ya ganjinu mbo kanini ya ganjimbo kempalle gare ke tadanga ati ni manke ati kambren tanani kanga ati tanani ngake ya hangedun tengalla ke ay ke ya gemunte ke sara gemunte ko kambren ni kan tanani gani kanga ati tanani ngayle ke ngalla ati tadanga angana khanu wakati kebe kennali ke ya gananya anjo menaga kenganya ni garenti ko min tam programme no mo gonontu ngenta mulanga daga no ha anyi manam programme mo gonontu wakati de lideren kenga ma koninda kenga gemminga no atada ngani nyama bilenga tiniga passe alla gana hanu mare me igonti kigo keti daga atiga buuna khube irinyi go masike ay dukko kenga ni saratu gumeke atari wutu ari daga mi imme guppu kigana khube adagi yankannino kemini nyagalinte nyagali empatama nyagali maka hadi ile dinare tagande ida kenkini saratu gumeke men kan le tagande ida kenkini saratu gumeke aywa
saratu gumendi nuwari itara ngait keti nuwari ille tina dangane kadi iti kiyenga na khenu anari dugore yugon ta dangane ati basu suntadi kiyenga na khenne awini ni kedingra kunwa aywa ati ito kunu nyi ma honno nga corona siri kempalle so banige idri ido so kan nogondi kon ko makete kemaga iga daga na ira mu kubenu ga bitiku commerçant no kuma aywa tambo ngiri na idri pour que ndagi tambo iga daga tambundi ina khalsi do no kita khadi ay sir gabeli tambon tuwa ma har samani ne bawli ada yo ken gabe nya ngere ati ko santa jere go hobi danga jaga binde jaga mu mana ro furundi iri ken kobo na igandi lungu kubenu tankale gemmu kudi me tananu aywa atida ho gabe usuku khadi kempalle ida liki utana go khri na mo on kona danga na kan khawda na te dingrabe ado musobe gemi ida kem muso wakini nan tan daga te ati kempalle ke daga di hajunga aywa kenga khinu birambe ken ni kinyi kan aydi mo on chiro na khadi natimili ngeke jogudwa na iran chiro tan nurundi na nyille tan kerege men kalle wutodi agar tahana ke halle nya mo be ara hanya kununga igonda wutu idaga igonda yang hanni dalla kengan akenyi mero igon muso ngeni muso be ara kenkini igonga ati garono idinyi ada koro henu kubinu gangelen kano ko mu masala no gati ni jere limerno bujinu benu ga jere limerno bagandini wa khure mbagandini kure no ku gangelen kangelon kani ga sangana couleur timili gumanu ku bawru buji go nono ngani e ko gati ko benu sondoli wa kumini me couleur mane noni manu yani aho dumbu manu ngedi aho bula manu ngedi yo kum bujinu ni romantisme no bujinu yani kunga ay serebenu igana ya muda igana sere horon kiri makenga he isa ilungun tanchero menye gana yido milungun tanchero naka kunchondo lumenu na kunkumunu kenyai bawranga ni sondo leke wa kumini ay gono no dumbima ay gono ni sokki khayjimma ay gono ho purimano ka akumunte ke khadi aga kamana couleur ke be ga hoyngwe timilingi nyana kenga ko an ko addo dramanya ni ho kamana itmen chankri na to imbeke ga kam sondo leke ga kamana kumi agana khaje ana kamana timilingi ke abagandi atirini akunni wonu gemundi golli ngana kura kun gemunda dangani imma salalla ki saloke no gondi aywa igeri no khube ida gemi mo kosire na igo no honu baga migra kube no khubo daga na katia jeremu mallo fur no ko mo katini ke bana dibi aywa aro min honu idi bagandi idi yige na mini na masala kadi ati to ko kununye masala ngunga hunu daga ngabe dangi do menaka yo fona dango kun daga mo gono ati to ko kununye aywa mai daga wakati ngati ni kadi kenni jinta yo ne jigine no gondi aywa konkon ko santi ke utuno ngani parce que tampe ku bito men misima khenke aywa ikhenke ni ga serni doa itara ngani illo illem bakkerni ke warni daga ya kare ke tara ngani tana duro ko tamma daga an to khoyre inta mulla ya hunga gilla kamma atiti ya kare ke ngani kenna lingi ke meda yo kha ho sugede adi mo nyane marme atiga bakari tankrege ke men kalle aywa ida kini kare ke ida sirkati ala ke ngure ma daga halle so gana khalsu ku waranu hakasu agara daga ya kare ke wa hoyto ngalla kwa ya kare ke na nyiri awa wuta wala awatu nante anda baranonga igo ngubugu arani saratu gumenga adukuno ngani khari saratu gumenyi lawuto adi ada daga na khari ya kare enta daga khari tina ngalla kambre ata daga khari kigari wakati kebe warne ke ngati talanga khari ya tigo daga chunji kandi kempalle idaga watu ngati ne sagandi daga sagandi
idaga kharina daga itirem mun kobo itirem mu kubenu beni masalan po itirem mun nga itirem mu kubenu da mun tengana ni awa masan wulle ngondini aywa ado igandin qualité tanano ado mina on qualité tanano ida kunyo wono kobo idu warakatte khadi aywa iga bakka khadi ille tangrege men khalle wuto khadi ati ida daga aywa ito kunni awa daga na lini hakka so daga na arukan gabe nyan daga na daga hokini na andai bakka na to kono mare ma ci to kunni jaga ikeri ini na burenchu ira supirti paka ima ya renya hila yukenia nanti time to alle mago kamare me atike ma hakle kita ke ga serne himbe janka goden takima goden ya to ni godo koporo takima tamballe mu yugo no khanu ngani honta kumma ga tambon to bawhi marsen koto e gono ma gonu meille le ni dibiana daga jabundi no khotanai ka kisu ko mante ikeke ni mehibe be ni kitore koporo antakima makenga he tankanya ni tankanga kembe ni maka ati leseme kembateri iti nokodi iti keni setane golle ni ke hal so gore kundigi ke maka setane lanina lisangatiya tungunya ni yakarin cire na lingi besura ego nyagani yugo nga yakarin cire na linganda magana ni jangiro kana nyaganga har jangiro ke ganga awali ngonanda ka heni yugo no alinyana aganka bana saketi angana ni hogantanga ankenye yagogai sereso amulla yakarin cire na nyamma yoga tikendi mo sudi angana yo ho de berni anna de berti haqilillah ni kebe haqilil ado haqilil ngada na do banna henu nyakunni mare mu ati usanti ramen ke tutu suge ken gondi akadu jeregini ati iwa kengal haladi irbugu igri daga debil nogondi ati daga debil nogondi kenyini sakambangenga inte tiga hibe deberni kenni ko tahana ke baga yanka wakati dakka banan kanu kubenu nyinonga kanu hilego nyinonga dakka banan kai gatin ko pale ati kumpili naga uksanta daga bugoti kumpili naga ati do kentrende game iri kinye holla khegoi igadangi kempo la khe iri ni jamanga bengano jamanga bengina holla khe ken gondi e wa nyonto nde iro nyonto nde nyaname yamme nyonto katis dingira igwai kengeri aywa ile seme iti no gari kegani meni jamai nyaga kundi game nyonto no wa kuralle mun kawana wana khomo gatin kundanga ni khom sorasuno ado police kun hagga be ngado ngido soro kuna ga yamme nyonto no kuwa kusaga ni kuwa kunyana kuwa tini wadangini turu ngane atiger kengeri tay ka kusantari na lo jama ken gondi aywa isuru nyonto ngame yo ki hakalen ko do wadi inta tihibe gani de ka pour que soro wa men nyonto kati bilaka kebe iran ki nyana hibe ka kempalle ina ra to hibe ganu atiro ken nyonto ngame ike kitten kusantagararo sorrasio go jibandi ikitten dangi nandagaro sorrasio go jibandi nani ima uta hannema Allah wasiratu jiranti me Allah watunanti ima uta hannema way kemme so denga itamundo hillo bawru kumpetati jihibe ga itanji ku kembe tanji kwa yatiro nyonto ndeke game ikitten dagaro igon jibandi sorrasio go jibandi ati kitten dagaro sorrasio go ke jibandi ikitten kusantaga keti kalisim botonga komu gannin koku kunga katinwa ni kalisim lo no botele mu nyala jima ka hoyin no ni me kalisim ku kuma gra ko mo be kangi kenya nyino ado kalsugulle kangi ke khalle ni dinar kalsugulle ke khalle na tkena dirham ati kitten kusantaga garo porsi ko ke jiban e soras ke jiban ikitten garo jiba ken woni ikitten kusaraga kiti kaneki ikitten ga kiti kamboto ki aussi qui te que jibani parce que qui te la qui te ho isa sa kundu to antike ho igwai aussi antike qui te que jibani nanti wa mote na lava hibe geni kwa iki te ga kete hibe iri ni kange mboto khalis mboto nyani igal ni khalis mboto nyadi e wa ko porwanta ke maka ikeni banna ni ka honta rima
inde tiga hoktana na khobe khay iyo kunun khasu daga yo ati iblis ari kita yo santa kemulina khayke mbuto ke mulambu ko ke jibandi ko ke masere parce que nyonto nen no nyete ataga bugi ko ke jibandi kengini sora shiko ke jiba ken khusano iko ke daga khob ho te gana jibandi ando trende ngana ime kempo wote gana bugo amuta nga santini anga chuma anga sobinedi ngati ko kusanta sobina nti ibo te ke gi jiba no ndi tanta ke jiba haka bugi jibandi sasa kemba tedi ko kusanta halla khere katike ike kan kerni ko nga diktek ati ko nga halla khere katike no khobe igon kusanta gumallemu benu gi maga akusanta idli patike nga yimende nan qariya ikusanta kanu nyende iga kanu nyende no khobe jaman kusantari ikhomi qariya ke no ndi jaman kusantari goma paniya igo ke sin asin karabe sore gonu rakellaga sore gonu da igon cin karabe laga ikusanta ti gondanga ke pourquoi ko kamene ganci aka kelemme kundu kata kundu est ce que ya gay megana kenger kunantu tunanti ken mu kenyeba tan taxwa himmene keyba aka ke kata kundu ke sere gemunte kundu ke gal hala be est ce que an takke an ni megana ke to an tunanti ken soro garal lemmene est ce que ken nan ko ke kata kundu ba ati soro est ce que ko santa khari kama nanti ke gone heyana ni a gelagati heyana ni ta soron kore katike ille idi jonko e katike ati kemba teri ko sa garaba sugile soro ku kuna kamananti kelemile kundu ke ambane ga al hala bedi nanti kene heyana ni ay kellantar no sere medi ke kundu ga mo nanti ke hayni ay soro gunu khawatini kama ko de yo ngiti tari heya gemu yedo hotananta hey soro gunu no har ko gana ina ay heyne parce que heyen ne jukunyi soro gunu no ngani anga nyini wujine yiji bande wa wujine ke ga kan nyini kiendi arawa ko nyani ma ganati ni ga bakke da arawa ko nyana na nyama nyime kay ganan jendan ke mekengere mare manke meke anda warra buruta da dangi parce que jukunya ni de anya soro gunu no woni kumpe yenni ma jukunyi ikunta heyni nanti li ganin kinya heyina ay anya gunu kundanga ko jukunyi imma so ndengerta ube ma hese kembala nyana ko megando megancha nchegarana ni mare matiyo gunu to ko yiwa ken ko ne gunu titiketi hane ara gana ken ranga tiketi hane yono atini sere kanta tini sere daga kuno nan tarampe de jaman ke jama sudere ko ataki bana ndi he yo kama gal jate to kana tinire ko kube yo ati sere benu gati ke hiti hane kenya lo jinan da kube nu gati hane nyiriya ay kube nu ga daga soraske karanga kun jaman yang gaba kube nu ga daga soraske karanga kunya jaman gabenni nanti ti hane nyani aywa atiro ken digani ame no khobeta sorondi hutu iri hutu kubenu gati heyana heti yakundi hutu parce que nyamulla imbugu jama kedi pour que ini denge quoi ini denge nani homa nyangiya yoka ati ara kutu ngana tumkangana kebera kutu nanti kennanya sababu kega kiliti karaswa anga golleke sababu nga deberde atanga senne himbe janka dirnda hunde nyikati gouverneur nya non gouverneur marandana de gaken no khwa dirnda hunde nyikati kenya rakhenga ata ay no santa bugu parce que kenni yes ma heye ke xibare nga hey ike xibare nda soro mo ngondu do kenga jamam pankam politique ike kara ke keda e wayro kempo inde game aywa gouverneur ke américain ni marandana ke aywa agaro no khobeta adani jamanga koreni ke jamang korinten na nyorinten yiki soras ke hawati karabani aywa marana ke gouverneur ke khosanta timene khibare na ka kuma gaire soras ke khosanta ti atin kuna ta Allah mu'minun ni manke amme ga mu'minun ni manka woni ren kuna ta Allah atan nan cike yugo ya amane kun wahide atikenin bayana nyarin beya ati bawringe tarin pay atin ke khalsin boto ni jibande rali mo dona to portomane atin khalsin lo ho ni jibande khalsin boto khalsi ke
tampille men kallani aroni oga jama kedi yere kundo oga me nyonton deke akusanta du nyagami jamandi ken nogodi nimpe agari kenko marana ke kusanta tiken gouverneur ke ati soras kedangani ateske seda wangaba hidaga ko ni nante andampe soras geti ayi soras ke ayi ati seda antia ati seda gantia ati gouverneur ke kusanta ati kuralle mun ko tundangani ati dai ko kiraka ina hay na ko na jiba num pay ama ayo kunum pay kelli hoga no onde hoga makita no onde soras ke natu nanti da hoko kan takawade parce que nyanta dampe o fino hoga mangira ma ken ko tonade ati li fie ni jiba num jaga marame ati ni kalisumboto ni ma ijiba no onde gar kalisumboto ni ma ijiba no onde ida kini marana ke de tirnen de beri atantan khalle ke meni no na ti tampille men khalle ida nguni ida ni tampille men khalle ni ko ke ni khalsun ku ko kange i khalsun ku ko mo be ida ni khayne ka ke mo gode marana ke usabutu mayni bani khanchiki surtout ke gal hala ke beri angar ni du bonon di do ho do heye mbatte nam be wonde khalle butu na ko be akhariya atinaraga idalle ida tingande atara ngana tilemme ke ngantundini ati gonti i khalsimpe ati tampille men kallani oda njaga odini kanku ko yamma o akite tampille men kallen kitan jibande men ken kaga le halaki dedi heye dien tanga wa hayana haytan kuma mi khalsin kan yaramma odi kenya kammo ati eska kenya ne hayana keba anyan dande heya to ba you want to the management ati yari management isimme igana ti ma he igara bagandi jibandi wai gana ti de hega heyen kalo ke daga kawa kenya nyana ati ri menguti kamundi iwato nkono ke daga nyana kenanya ati gonnanga ati tongo ile kitella jibandi me kitege garono jibandi ma uta hanne ma gudda hunde nyane me kitello halle jibandi irtunanto howana ngani idawto kenne heyene ibe marandana ke kenne amiru ke yagira mugu akafi diga meke sadabe ka sikito ngwa kundu patch an kawatu nanti kiana halle khana seda non bagandi seda non kale nanti ko kiran chaage diga meke seda non nambo asage diga men di seda non nambo ne kempalle tunganyugo ida kenya kitindiranga akiten nan kawa kutini ida kiten kutu ati kencha budangani ida kititeke kutu igri kititeke kutu batekedi soraske me ikreke be khalsumutu ihinnen naraga akusanta muru tunga mara amerike mara nanti ima khanu nanta nyakundu yo haike ampama imaga ho tananya ngina wara aywa ila kiteke jara na sa khomi ay saru be ngan ko warno kiteke ra kulle kempalle da wara ati kiti dumni ke ila kemutu kempalle soraske ibrahibe ya maga tambile ke men kalle ayille kun to na kimia nanti arawani ni hiyanda kita agara ke de beri kempalle hiyana he harangir mo gondi awatu nanti hiyana he yoha kuma to akunga ndi maga nanti komi de batte ke di hati ni naketen kutwa amini kiyene ke di ka aramare me anga wakati ke beranna kemma yatu kempalle to akun tandangani yoha tungu ahinne undiraga anakanya kiraga iyampama ahana yampima kabawri tungu nari hei aywa iga buga halena nche Kenya nchi kesu ko mantenga degeri iwa tikempalle ili khamnen kitu sugenga suweke be hinne ndiga munga no gondi koma gillengeni una dangi kenga aywa ikiti kutundege ida ro idan kasen no gondi na ramen paname ati to hemma iyar halanyille ino nen kayille
atiki hakem bateri kusa tolongo ya gareke no khunye ida tolongo ya gareke no khunga igere no khubeta ikusanta du seri beren kama ya gareke geri ngiri ino ne ke ilantengeni ya gareke tidangani ati mele habane nanga delo na metu madum nangere ke al halal minin lan kita sellanga ma anno ne nga ille ne kundu ngamurna ma ta Allah ya kunda nchondo membay bohone bawri ngi jumelli rentengeni madum nangere ke al halal yanga al halal ke bedi aga go toge gore nga serebe kama honya nga igo keti iti ya gareke dangani iti mankara ngani ya ewa ihike mali ni dangani kembani yani ko ya gareke ta ikembe tike mankara nalaga mang angang ampano ne nga ille ne kundu anga go serebe ga kote ga na serebe wakati late nogondi atamma sokoni ngana ati duro koto xanwe ke be gona ga anna ko ni ngani bawrin chonno mempa bo ni lanta mu ni nganga laki al halati ati diran nan tawo na nyimbe ngusu kebe ga nyanna ko ninda gella ga na nyugo an kawa hibe de berni dome hiken hondi ona kende ber dome ngani amma ga muhinga akoninda ntambulanga ngalla kundu ya harake ya hanjinu wakamana mbugo atiti ya harake dangani nga binamike ma hakamani chokola parce que ken yaro to ngami ati ya harake to wase sehene iken tahara jabini mawronga diro ido igande lomin honundli ewa dulengia ha ima dunye gene parce que igara igetino genga awatini manantenga ba ga iganta mulagatu no ati tadanga yi igande atuntia kwa asilengi ge burungani Kenya ni gande tutia epike wakati kundu aido ke wakati kundu ge mademi ati harake to wawi menene ndimi hibe ganyania anyalla danganna ko nda mani bandan kita serenta magaire kele to ngunye men keda ngara me to arusa sana unya mira ngani sumpalle mu asenga alla danga hotana randangi no oromina ga hibe ga hitike so anyi mira ko serenta magaire kangena njaranyi kebe ganyanga ako laga solution murune talla idenga mingerin chakonde beri kanta mulanga ke anga ke ala hala kumini epi ngiji mekeli rentengini anga nda tungumba ngandi ninda ati ya gareke akikono aya hanjinga bakaru wingami yoga itaranga amma horti warna kona dangani yoga tani minindi ya gareke da minindi ya gareke minindi atoko kunu ngai minindi ni honno ina titana hotana kimia ewa angana to minni mo gori wakati no wa mandandini ati minne ke no gondi mi gar ni mande ewa idiri khubna ndiri dara kwa idiri dara iya anjimbugu sugutai go hanwani ati li khamen katata ken sugutai ati ya ke gari ngari ya kanjinga buko ibaka ya ke khosanta kharina luke sigella na tagama ngir ka haladi sakati na nyile wona kenke ma hi gore ha gadi bari yugo kay ko wandere mengiri karana li serenta ma gaire hona kitama ano ne nga illi ne kundu magarni kimina ngugo hore nga wudi ngraswa ken kotowa ahinno ndi gade kiraga ya gade ko santa luke akari ya yugo ken raga wuta ako santa luke ataga luke atidangani meni banen cigi iga wunu ha annato andin jonne men bindinga de ntetunga kibe bani su de berni meni ka bani ngeri yo ken anga minni khada nyille minni tan no gen khaya ati ko santa tada ngani amma kella ka harbani te humune go ambugi kitenga kenya to henniya kenya ciga miniti ino gake epi kenya ni wonde ka kwa an ino en kayla ati ya reketi da ngani meti humune nyaga kitenga kenko anna bagandi na bona butu nke mirawa butu no bana hera kuto butu ndano kre na rina butu idi wara ibugu domenga yo kempalle akelli aro lemine kemeri abani geri ida tindi khibaru nga abuti khibaru mo nga wa kono na koni dangani hikibe ga deberi wa suuge nyandi wuti gara golle ga deberi animisi yo ka khibare ke madum na khibare ke way mo hoy godi madum na khibare ke way mo hoy godi aro ko na yare ke isoro hillo sugedi vraiment e memul lasri ngani inta ihi gabian wani nan inta nyana ni halle yo akenni akenda fasaranta gonde beren dangi
ewa ken cabura ngana arkhona ki bagandi daga gollen de beri ki ka taxawa de berni ata wakkan no wandi no nga ado wiye nyana me anda xibar ke mo on ko ni ndangani agari awunu ka igra tirndi nanti awgira nyagare kena minne akhone kena minne amadu na sikki kenga ada koyata nanti da bugu e kempalle jamandi kundira sankume ira muru mo moy koran Allah awunu yo hasare ngira tirindi ara mo on ko sare keda ngani hike ganya mo be nanti ki anda keri wa saren kara koni da ngani gundondi yo awahinna kem mo di ado wiye ngami ada koy minanti inta wiye ngalla mi lankara bawri la golle de bari golle kebe ganta xawa ni misi atille manga to diga me kebe ko to nyani ado lemme ke gira diga mo ko mo be islam ngere ati ngamurna maga la gana gemanga le nyagare go wanu ngani na kenye rendanga kayro kelle nyagare nta saare yare melu so ame nta saare ina kenye rendanga bawri sere nyananga ewa hondan kitaka kebe anda ganta hawa yo epizango mallo hohoy lagana gemanga de mallo hohoy ewa nasikiti hayo on kibaruma tenda ngem palle na musu go nyanga kadanga ni ewa nga ka tukana ken khay anna to ma gayre de weke no gondi koy lemme anna to ma de weke no gondi koy lemme bawri le ñu gon ci ma ati ita danga nanti agana ci mo be ken na gemiya kemballe ati ita danga ikira de ben na do kembangi nyai ihaba de ben na do kembangi nyai idi haba tumuno an wali do me khay kundangi katti misra aywa intetu ida khibara ke jana mo be khagati kewe agemiya yo ati ida daga no ida ken ko na daga ni arini ihaba ke mega akafati ati kempe di basi wa iwa haren ngene ide beki ayo ana buru benu ganunga ina daga na buru ko wutu ida nari aywa ati ala sere grindi soron grindi daga ho gani magano ngani ila suutu idare meke yare iwakka ken hondi wabre mo srendi aywa ala halan kunne ko mi to ya iga sakhaire bo ko moy gonu daga da mbatenga nan tan na li pour kana yitellinga ati kitten ko ten chaba bonni kay yahudi akita atira agada kenko atira beto sikitaranya ikehenia ibangeki e wayge di jambandi ne ara khalsin gaben kiniya kempalle isafari gillu ngani nalli ide be kay yere shini aywa igeri no ngani kita idi yaqe to mi tun denna ti jarande nyai anga senne himbe kudo ke igo usan tarikat ya nantina jara yo ke maka yang kan teke geni yanda atakya gaire maga isile di maga kala janka ida hurenya likati ke haikini ne yetu yati siri tungani wo kedangani ati keni ki ha khabarenye siri tungani go nti dangani ati ke masalan ni xamni melaka ati fokin na rasu keriya bawri xalit min jangen keri ati saketi meselin dana ke anda hilu ke sujopa na rasu kerni haken khalle na khoto saro wa ken kerni fokin na gollu buri na nyaken parce que ayya nya sababu wana qoten igande ndo qotin nyaken kini qotin ngana ko na karima ka iyallina la ke hisu jopa parce que daga ti itaale mambang anke bangenga anke kada daga antaale mambangenga kengini min suwasanda nake ken kada wutu ara daga rasandi chrétien ibon dan kenga ken kharsimana tayi heyni jam khawure ni anda hike sukutu yo gumande suga an kawaro na gai
suwa kalla kha kenya habbu min hila saraga kalla ati kempalle kayan lihna na ke megire ati tunganyo go namurna magana ma khorti khibare go khani hada aka gam kawa kontak ke suko mantenna yalla kana gemanga na konanda atan bismillah ati tunganyo wondanga ati hi wonyangi ke akafin tanyeni jinan ta kusu hallenna ati sadi kedo igo ngari nyami ke ga gemme ini daga meni invitation ego ay base ego de venture khore ego gari kem base de bera gara soron kare kengeni meche gumu kwa ari khi ma sere gabe nyino ngani meche nga sere be mo ati birambe kiyenga bu ido illa ido igandulli igande keri yom palle kagume keri nalli ke nallukatia yamane wara batema yamane ke ani yambam parampre goy arampre misri a jogona na nyani a jogoni niya komo ga tan ko tabane aywa warcinde heti masalan nyana kamma kitabu ko ngara ko mo be jangiro ga serebe tan jangiro no arna sa nyami dam ati gari kamma iri kuni kuntu garaba su gelli aywa koni lenda ngem balle ati dangane ko min nanti xom sere ganari igonu ga nyane ga gilli nan gemiya après xom xani xersenga andi xiri après anati danga xa bismillah aywa tigra xanu nan cinta ko no xube igo keda sere go ngiridi abarata ko aga barata ko kengli amane ke kebe gani ta jigona na ke tabane ke aga kengri abarata ko ada xanu min nanti wa bakka ewa jaman geme itamma kende beri mene gancere anga bakka alli on kawata hono o bayene anke nan ko sadar basu nan tanga daga na itira ken ko tonda kam mana murama ta Allah nan tantawo kemballe ka gume ke taranga ti menen cere aga bakka ari invitation ma karas o cega kala ati bakka menen cere ata dangani ati igarin iganya mulla imbu to ngunya ne de invitation kiye yo ka iganya mulla imbu asababu ngene kebe ati ke go be hata hono kundu ara igo ke ko jama ke ati bakken sababu ni kiye igara ken biga mu ikafe ikara ngane kan sababu hanci anga bakka kan sababu hanci anga bakka bawri alli invitation ni anke na serengri anti kencere da foke annan bugo an tangir kencere ngiri kenya nya sababu nga anga bakka asababu ngiri kebe Allah wa ken ka kono da ngari ati sababu bege ati sababu kebe ge ati bawri keigo hinu nyanda ngiro da do mena hinu nyanda ngira do mena et puis encore hari ta kebe hakika jogoni ni ana sababu mo ati bawri go ke akali bagdadin kenye ali bagdadin kenye ati bawri keigo igini debe kei bagdadi nonga anya sababu nga itanga hose bayita kega hose ikuna nantina ni to granga ko nondi kenyi go ga ta ko dingira soa ima inta ta ko kebe aga sigi dingira soa inta siki ken dingira hara ta ko dinga debe bere inta ta ko ken debe atira bagdadi me wala do a sababu ma atiga da nyire kenya sabu daga ni wabaka wadde weke me walla itira hanjo hibe ganya sababu nga akara kenganya ido menaga ma agara khoni nan kene kedegere atiga diga me ko mandumbu ado le ngaile kengeni iko kebe anatawo tikempande ati ambane keti ati ya jama be nga khairi jika hadangani
ati ke haba ni banna gore wa bagdadi no ndi kay haba ke alla ma war jaka lemme ike bani gaay biram be iga khoro iga kinye wintigira e wintigira nga i haba bono ala hoga be to ida ngani i halle golli ngano ngakendi yokunu ngakembe kalshu ngakendi ati bire mo sire ini ranchiro londini ati siraniya ya harun ni mulasri ikhbaru nyagalini ya harun nangani idokki dingrake ati kotai ken konna honda soro gono wutu rakilon kuti kane iwuru iga wuru iri dingira go ngiri iri ga mogono ngani ati gara ga ko ken dingira iga senne hinde ya hare gore ya hare go geri ka ko men ya hare ke ma kutu sire go ke titi gelina sare imado ya hare ke sore menire ati di teni no gen to hay ko mi wasare ngalay masre ngari ati iga ken nondi igirna ya hare ke na anti waje ketunu na crosses ran kalite be gani ya hare ke asankiya ada sankiya wa anti di imbenyan da ibutella itidanya gati Allah yi ana magon ko ni da kebe bani gira kabai genga atidanga ati awre hetinanti barai gene sababu ngani da battenga yiti kunko ni lungon na nyigia yo bo ataka girin kanjo ngai gene hakei gande kundu be hake nkin pakei gande igana fokin nin kitunyankai sadinga igande njopana tanna teta ninin kitunyankai tanna teta naige ndugu tempa lege nga fokin nin nikitake yankai kemero tampileta tanna kate na yankai la ngana yankin tanna teta na ille sabun loni tanna teta kempalle na timilinge goro jinno gondi tanna teta tafi tanna tenu siki kemero tampileta yo itike makoto bako kun koni lungunne anne gande keiga ka anta igana matanna teta ken kan hitana ka amabono ida jilliti alikite nyanke tanna teta ayige kado yiki gami harsa arusaralle nyana mi ko sele babante sele lipante waygena wasaralle na wi karam bayni kempalle wuce zakara aduguta yigenga ati duguta ida jilliti alikite nyanke tanna teta na sabune li tarikite nyanke tanna teta da timilinga lojin no ndari kite nyanke tikenga tanna teta aduguta empalle yigenga na toyge ki no gondi agari kite ke brani na ro yigande ke no gondi iya renga adoro nyugon kutuntenga doro nyugo ke ken kutuntenye yo santa tada ngane yo ken doro nyugo ke kutuntenye ni kenya nan kabanga yigene ba anga kamana yigeti doro mun nakati yai antege monya ni keiba ma hiyandan kita andron kinyugo ke gakuti atira ngane atimme nyango atinda ke kite kundu ndege mo hitike ati hiyanya agari ndoro mo kukutu ndoro nyugo ke gakuti yo khati ndoro nyugo ke bane heti nkiti te ke doro nyugo kutintenya ni nkiti no ke doro nyugo ka kutintenya ni nta num pille kha doro nyugo kutintenya ni itikene kafi khore ya ko aterngene annan duguta yenga hila aduguta halle yenga gari kutunyan kai jamanda koren kuti kenni nyaro saralle ngame hari ta no kuri kitoko zubagani na kuya atida ngani ndake kitte do kutano kundu kuti sababunga aka hajunga kenye ngako na kadangani aka hajunya gaisu ngako na kadangani ata sababunga kitekebe atinke ati haba ni komersa khore ne jagunda na khore ne gelli baghdadi jagunda na khoruma kenni ni Harun Rashid anya kenki nyedi ni haba ke sange nya gallingi haba dangani
sange be kallingaranga nyagandingiranu ko anta hamana kunga sugundingiranu nga anta hamana kundingiranu ido khalso khoro na daga ina khalsinum bonondino ngani komi gatini ko masaya ni salim kibaru ku aru buati dige ko kumenu yokunga atinunga anga yini sugano ngano dingiranu ko non ngi gamenyi no sugano ngarni gartin sugi kamma ido mandande ngame ewa ati haba kinyi awadalo minni kenyino khonchinga akunte fafew anyi haka ewa sange ke gallinga nga sanga mono na linga nga ewa ito kununye juwe nkwaru nukuwa na juwe ko bisasa kuloga tinoko cherse nukudo poker nukudo menu pari enduku anyi kunchu ko mantende darni yo ati mawuche garni kara ihaba ganka wakati ke bebrana duna kedi rekenga ati kini akara atida ahurun kibarun deberi aywa nasunnun tahu wuche ga dangi bitugunu benu genya magaira bitugunu cross den deberi bawri kenni ke watugun nankara khaida ni bitugunu nga yokenyana mantidi yokentidi yokebe gasre ya garal ngono wayri ni kaydu benu ga makano ngone sehende hodu benu ga makano ngakadi igedi hay iri ni tammo ngabengi atida hera kutira kaytuno kutu na tammo gumu kusuko homame nantida ida sahantengeri nanti te tammo ayidi habanaka sero su khallega na hakkebe asahantengano ngana ko akamandanga atida ngani ihabake afati ata hama hotoko kebe tammo no laga to enedi yo hare menya nike adiba kenya nike e wallahi dum wutida Allah gana wido sa to kadi yo khaya murni maha in cebere honne ni dugondi Allah gana hanu ni gari ti khalsike warne ati commerçant ko tada ngai ti babas inte do wantarin kana ati ko hillan ni gatinin kinye anga senni himbe yiri seto hobe kam mayro kenci to baran nani goli ngana go wada battenga kenga de mana khibaru ma ado ko mo yugo hille ati yiri brande ngeri khalsin kibare ni meke mirwa ille mungunu de kenga yiri ya hinga taxay ban khalsin kibare ngay munguru kenga khali ati to simmene amasala lungu koy ati kempalle ya reketi dangani tina liti khenchende ho ngamije homi ga kangu ko khenchena tikebe ma khalsu kulle ke khenchena tikebe tina litia ina khencha khallem pakken kebe awjunu ku karali ngode kenna kini iga kebe jidi na khama ina ken ka jidi ndakama ati ya reki ga to sehni dangani kem mori ni ale ma yon ken bakka ati kempalle ido helu kuri ida mi jellira ida khalsu ke khenche ya khalsu ke khenche nen no nda masala ngin talangalia madiga mun no na garni tirni nanti dangani nanti eski banke ngi tenni ba comme ya gare am magaba ati ta dangani inda ya gare tu gelina sare ay o ya gare nti ma kwa ati kempalle iga wu ya ganjimbo ya gare ke usanta tidangani anka ga wunu ba nantin di bana nya ganjimbo ati ti ay kempe isimme hoy way kenya ci gaw ati kempalle ida goru dantan toy go to ida khalsi dantan toy go to agolli nga na kay ko sadu tunton dikenga ida kini golli nga na kay ida golli nga na kay tirli ita dangani an patroke ni nti ko ho ham na febarendi bo ko ngara battenga kundo e pison ko ko ta kadille re kada ke wuce sunya khabiri bo sa hari ngetirni khari nanti tinya kan tanya ni ba akhibani khibaren parce que an kenna golli nga na ni hakat subhana dome ati golli nga na ke usasui ati golli nga na ke ti dangani ati ya gara ke jelinte nya na igoke hage kono ti golli nga na ke ti dangani gara ke jelinte nya ni ya ti bawru ko ta hana ke be gerire ti mari ran ko be
parce que tira mpa junta ya gareke ake mpa junga ho swana nyini non ka ke no nyali kanyeri ko ati ha iri ira muko ko bodan kanenya batenga ati ga kebe kononda ho gallinganda angana muru ya gareke muha awanya nan dangane bawro gelona grere ya gareke nan kibarin bane yo gareke wuce sunya ko ga makinyere ya gareke nan kibarin bane atangana ho murama anta an kabara kenga wa kenyana ya gareke akeni khalsi igo ki khalsi kin gol ngana ke ati ya gareke dingeri ati khakem palleiri iri taga karanga ko sati ya gareke dangani tana sadaka igonya igoli ngana ndanga daga dike tanduni ani hakoto ya mulana tirndi ani jabi tirndi ke non ati kebe gi haklendi iri hakilla ke kona dangani diga meke gemu ya gareke siri gi hakilla be kona dangani ati ya garenti dangani ati da ke goli ngana be hake agar khalsin kin goli ngana kebe ati da ke goli ngana be hake ta gidda mu beli ko da jabiro be gi ma kadda nake kamma migira haran kini ken goli ngana anari harake kinyande agana de haran ka kinyandanga agana kebe muram maganna kende beri ati ta da basin tede ati ken palle daga ida khalsun kutu ida kati jagundano kwa na hakuto ay muri maga ucenga dalla ewa hiwe tu kiliyanya ni yo komi hiwa nye ime kitirli batte kedi boy daga ima galiana hene no akenchu ko mante maga inyampi maga bawranga na honki ta serenga na honki nanga na gaga nga annan kaw khalsin chagani wakati be aga mulla yo ka aganya hiki tawre ameni kine keswa kaywa yampe murni maga yampa maga itikem peti basi so akenga nyana odo awani ngana nyana jagunde nogondi ari handun kinya ujunu karahi men khalle gode wa ay meratono gabi kita kam wa ati da ngem palle inimis iga nimisi do sababu be ati daga imi trendi ikanu ngana khobe wa togotirni ni madangido menaha eski waylo na ne khadiba ken diga me madangido menaha ken nimisi ndi wutu yoga ati to kununye ucilate inti khibare khalay izan igana sogurondi sakani da hakon kontida surtout ya ke de mo benu konada imi wakentu bagiri jabi mo be awari jigindi hari jigindi yo diga mo benu ga konada ngani sangen ni ga mo he so be diga mo nyen bo diga mo ko da di jigindi in nyagali bure me daga ini trili gal hala nu be ni ga dingira be gar no wakati ke be waranya na hadida antaka men Allah yo kencha bu da ngani minisen di wutu way gana soko sakani da khan kontida atima bitonu ga dangini anga senne himbe aga ti gol nyanga kebe do hare ngare ni ken gol nyanga ko san tari katya aga rida gol nyanga ke bismillah na doro mo sire igan kawa min honu kullu kubinu kinne ko bono na kinere kon ko na kinne ati ken balle gol nyanga ke ti dangani ida gol nyanga ke tinni nanti ya ke al halana kam wana minna aga merlenki ata ti dangani ta masa ita ana masala idangani meni garake meni salam menini al halan nakamo meni masa menini tu salati litirni keso ana kem esbeki dangani ati igare kenko ati golna kiti dangani ati kihaye ati yaganne yani ati yaganne be gani ati eske tama sayyidatu zubayda tama ken to muba kenni harun rashid yaqina silam nun tuyi manka khore awati abdullah silam nun tuyi manka khore ken yakay kenyani sayyidatu zubayda aywa dina ke khibarundi gara duro ko gabe de dina ke khibarundi akenni mega histoire nundi o ma khisa nundi kenda da gol gabe de dina ken gondi ken sayyidatu zubayda atawaitu bahar rashid yaqin atira to nyamo ko khayintetu ati yaganne kenni gelli aya garu yogono ay garu ku bino garu tunga ni garum battenga imman kan garum battenga
ati yagarne ke ni gilli kunyu gonwai yo yagarne ke Sayyidatu Zubair da yagarne ke khanu bawre iti khali hanyane kwa atara yagarne ke khanu arraka ko yi me sare rembere menya ho gallinga nanga nan ke nyana da ida sorgo no mo sire yo amen bakka selang yo ga ken kotani agara mura makanan tandungi dangani imbugu indaga yala sahandi nandagi tambugu medina hayno ngal hal indagi tambugu medi kwa parce que Hamad bakka gelli tugna ko mbere ati Sayyidatu Zubayda dungada nan tandaga yo kharu golni ngano ado ken golni ngana daga do me do ko moy gonu yo xamma dalla ara wakatin ko nan tanar ken go mun kan no ati basinte khati golni ngana hera gani tala ko rosiringa ko Buati ada ken buku kota ni kota hada kebe o garan bitin lakhiki anya ken kota baga buku o ga kinyino ngani nkeda kona nga nan to ma mullin yang ka lo hende soro na ma tu kwa parce que soro ngana tu bo waya hungo bondine tu sala o kinyani ay mega crossing lende beri agaran kinyiri an kaminya la sondo menga parce que o daga halara daga men kono daga ne kwa yo ken parlament ga buna lira ngobe makoma ga fata gere wutu kita oblige fo karo khalsin naldi yo kenyan ci karo khalsin ko gere kempe la menya ga buira ko be an kam nyen ci la gere da mo ko bo e para diga gabe ko an kibarundi bawra dige imballe ada ko Sayyidatu Zubayda danga nanti iga bugulen ki da yugo ngere ya kamane ke akali da kasi kota be giri da muko go ile na khalisun to ka kadara tinde gella ya ayi rinten ina ti on tehe atara mo ko Sayyidatu Zubayda danga nan tira yugo ngere ya kamane ke ro ya kamane ke ya garanta maka me har ya gare gana maka kembiti basiya ya lingi ke kan ko ni daga ni kelli gana dunye ni ya gande kenyo ko ati gere agara ken ko golli ngana ke haka mara ke ko yugo kira ngani fi ya gare kira ko Sayyidatu Zubayda to danga nan tini ya gande yugo ke mi aga kamana golli ngana ke kamana daga ke ko yugo ke da sas ata gare ken ko ti Sayyidatu Zubayda ti basin tili aga mullaina nyari arsere ga ngira kamana lingida basin tili wa yani iwa kende berni me sarti bana ne da batte pour que ina yagandi ken kamanga fokki na yugo ken riya ga nyadi igana yugo ken riya gandi gelingo ki gana khawancanga su awa yagene gelingo ki gana khawancanga su awa yagene aywa ati Sayyidatu Zubayda harke ko wati ken jabura ngano kuwa komi ikiro ya harke ila heran kutu mogobe aragaro no kake no gondi bawre akin mo kenye ya harku wati dingira be yaran takni no parce que korosin de yana nonga et puis surtout dina gume da kine ken dina gume nyai kadi dina ni mankenye ne anke sere sun tam magano nan daga du nyagati nyagarun na ewa ke la samanteni na tikiro ya harke la heran kutu pour que aragari ni nongani Sayyidatu Zubayda dagaran aragan Allah mogobe kono Sayyidatu Zubayda maken ko Sayyidatu Zubayda ken ganda ko yananti pour que yogo ken deberi foki ken yogo ken ngeri gella ganani yogo ke gani ya harake khawancha nasu iwa ya handene akenda ke ato yo foki na ngeri ya ay ga ngeri da ko yo ya harake do golli ngana ke ma harake bindi yetu na hera kutura garni mogobe Sayyidatu Zubayda gangalla aywa ati gondanga geligo ki ganari ana duro goto sere usin magatu nan tari kendingira ino ati bawri khibare ki gana sank golle su gana kita kemma jule atara ngani kammo golle atani mente toa sere gantaro no sorobe no kamma yugo kunnun tar no sorobe no kamma anke ngana daga ro ken kamma e kura gumo khan gaiso gardon do soraso no do heynon chuwano igana daga kendi golle be ganan kita kendi ken tanjunu ati nyale mai kusantati itiyobo aywa ati ti gonda ngati daga
iko kiti dangane nanti ai gudin na kiti dangane ati ai ati sebel ati kundu he onta hinun karamata khasini ai na hinun jojo ni me kama kundumbe ugar hera be kutu ati lengi wuro ada misiri go to onko misiri ke ado ya garku bati karabe ken no kunantinta atana duro goto raga salle sohon challenge mungino atagana sohon challenge mungino igana buta sallenga jamanga na sanka ken nan to misiri ke no ndam mabu kebe gam kabanyana kenganya ati tibasi tari ati khorti akenda kam misiri ndi gilli hene ada wakati dallante nyano masallo watu ngadangi soho ngadangi ato misiri kedi aywa makanana ati kanana ngakini ati ga sedne himbe ili gollinya ngano hillingari gollinya ngano hilliri wandi dinkay goyima wande ke aduro nyen ido wande kiri misile ke karanga ikunyi men daga comme dingira ko misile ke karanga ida ni ikunyi men daga aywa serebane nyino nga ken to halle kenni gollinya ngana kebe gari harake konada nanti ya harake tukundu kubanu ga daga birambe après kello ati kengaro birambe uchega kara ya harake ibn khusantari kengni ya harake biga mulla ani ya kisasa ati kenni meri aywa alikatia aywa ikinye dingira igoy masala iri hakalla nun koyme ati kempalle ida koya nanti naro wande ken gondi indaro wande ken gondi aywa golni ngono ko arni kadi wa wande to wutu ida na daga aywa ati tibasintede ati ilo wande ken gondi da wande nchoko ati ke tinga serne himbe ida doni khalifan kan nogondi kengen haruna sidin kan islam ko suy manke akan nogondi ati ga wande ke munya ina nonye idi wara kompe gwadi tingira gwai ilo yuku gab di katia ida no ko be yuku gab ili ni katino ati ida tumbari harum kha gabe ngani kunci no suru de montagne ko hori gollunga men bon yare ke imme sayyidatu zubayda ida hangari aka garini aka ida hangari aka garini mais tellement que maganye tinyo kungel comme tellement que yambanyo kunga ya harike kangu kudo lulu kudo henu kudo nuge ati tellement que gebenge har trendenye aga khota maka ati birambe gari ewa etiken daga katte ko idaga adi ngiri ata gari ngiri ida kunyi tu kunyi mo sere ata kore katia nanti nantawo itawo bon akenke maka kurus ngede be khuma garo mo ba kenke maka ta arine ama kendro antu nanti reality limo kebeli ko aga tawu ati ya gare ke tori awitrini sela tu zubeda ka itrini ya la halanga anken to minnan kenanga anchara non na minnai anna kanjina kama ewa nestiam karamunten ni ba ewa ando me khana me ewa harme ngari mo kamo ewa to itirinde atanga itirinde ho idi jabi mo di ala khawa jabi ni mo be ati vraiment ijabi do ko gemu ya garake ati dangani ati jabi don tiro ina galite ka atika wanto ahulen dinan tikelle men be ya garake hake ati wanda ya garake surgo bawri ya garake ni khali hanyay odangani oda surgo ati ngano maka khumu oy mere menya yo ati wa mulla la krosun den de beringira tindo kam masalahin ko benu kamma nda tunanti an kawancanya ne ko mo gado masala nga kawancan kibaren mo be atan kawancanya ne ati ndunge agati wa mulla na nyanyi da kine gelan ka kana dunge ewa Allah kana kana wanyana iko kete ati bashi sunte de Allah kana kana ati kempalle ida nuari na mama ati kempalle ala muri magatina bito tamiyano ika kidi
aywa ina hime guru jate la dome atira kemu chede bari bitakutamme aywa yuko harsa ya hal kebe mi gan kawa aya ni kita ko mi kiri ya Allah ko bana ngar men kitu parce que gaira mu ila londi mo no kure ken bitakutamme no di ken jama su hayno woni to kebe bana gani ya karake aywa atiken balle sayyidatu zubaida ada haren kai kinai nanti aywa iya ire nyaareke i khoronde be nyaareke ana srego ngeri iwa mulay nyekime ana dungi dangani gella gana gemei bawri yugo kya harke mulay harke ay go mulla aywa ina yogonci tilomena aywa harna rasulu dungi aywa ila yagareke ahutenya ujunu tammin men qalle kanne ina nyakenya ina alsi gawe nyayde aywa kempalle seda tu zubaida ara harunde kati kadi ngakumenu ga kitu kutini aro seda no illi ina yaguntehu yagambane kedo yagare kenaga aywa seda no li ida kende beri aywa ida hutun ketu idaro menaga awa ati hutun ga ketilo menaga ay yagunga deberi aywa ida igandulung gabelliti igandu kubenu gani iyo gono ngani kema de na kungere